स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉक में। हम आए पात खेत पे पानी वाले के। देखो भाई कितनी गर्मी हो रही है, कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। यहाँ खेत में पानी चाली रही है। लांबा पड़िया माले से लांबा पड़ी बेटी कपड़ा में से આપણે જઈશી ચા પીવા બીજી વાડી। જો પીપર દેખાય પછી બતાડો ઝૂમ કરી। જા પીપર આ પીપર ત્યાં ચા પીવા જવાનો છે। गाड़ी लઈને જમ 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 કરી પાછું રહેવાનું છે। તો હાલો આપણે તમને બતાવશું શા કોણ બનાવી રહ્યું છે। હાલો આપણે હાલા જઈએ છીએ ને હાલીએ છીએ, હાલીને જઈએ છીએ। આપણી ગાડી પડી છે, ગાડી લઈને જવાનું છે। કાલના વરસાદ જેવું વાતાવરણ હતું પણ આજ ગરમીનું વાતાવરણ બહુ છે। ગરમી બહુ થાય છે। એમાં લાઇટ ડૂકા મારે નકરી ઝટકા મારે વહી જાય પાછા એમાં જ થાકી જાય છે। લાઇટ ઝરકી નથી રહેતી। तो गाइस चलो चलते हैं। देखो चप्पल भी नहीं पहने मैंने ये हम घर हम पड़िया जा। वाकी गई गारो वाकी। चलो गाइस चलते, थक गए चल के उस सेटे पे जाके यहाँ पे वापस आना पड़ता है। बस मगज हल्ली से हाँ सा नहीं पी लो ना तो हाँ। चलो गैस चलते शेट बैठा से बोला એટલે આપણે કેમ શેઠ ને બેઠા લઈ જશે। પગમેલા કાકરા બહુ વાગી છે એલા। कोई इसका बांधा हुआ गैस। ये वाड़ी है, यहाँ से हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पड़ी है अंदर, वहाँ से लेके चाय पी के वापस आ जाएंगे। यहाँ पानी चल रहा है इसलिए। देखो गाइस चार है और एक है और अच्छा हुआ गया। बना दे पानी को सारा मीठू बनाई जाए मोड़ो मोड़ो से